Halo natin, mikos-mikos. Guys, ayan po, pinirito ko muna yung patatas natin. Guys, ipa-fry muna natin ito. Iprito-prito ko muna to. Patosted-tosted. Bago ko mamaya igisa. Guys, okay na po siya guys, oh. Naprito-prito ko na po siya. Ngayon, ang mantika po niya, yun na lang po ang pagigisahan natin. Ayan. Sa gilid lang. Hindi na yan natin yung sibuyas. Guys, okay na po. Ito pwede na. Ihalo na po natin. Yan. Yan. Tapos lagyan na po natin ng paminta. Yan. Tapos toyo. Lansahin na lang po natin. Suka. Tapos laurel po. Papakuluan po natin uli. Guys, ayan na po siya. Okay na po siya. Ilagay na po natin yung patatas. Ayan. Tapos, isama na rin po natin yung tatlo din. Tapos, ilagay po natin po. Kunti lang. Siling labuyo. Mahal po kasi eh. Ayan. Halo natin. Mikos-mikos. Ayan po. Tapos, pakuluan natin ng konti. May ayan, okay na po yan. Guys, okay na po ito. Salamat sa panonood.